دونك نكملوا الكوريجي ديالنا ديال 2015. اوكي دونك نعطوا واحد 1 مينوت بين ما نلتحقوا بنا الاخوان كاملين باش كونسا كلشي يستافد وكلشي يفهم. داكور واخا نعاودوا ليكسبليكاسيون. وي دابا حنا مازال في الدوكيمون 3، يلا غادي نساليو وغادي ندوزو للدوكيمون 4 ان شاء الله. دونك غادي نعاود ليكسبليكاسيون ديال l'explication de le taux d'inflation en 2014. Donc, je vais dire la réponse. Au Maroc, en 2014, le taux d'inflation a augmenté que de 0,41%. Cette faiblesse s'explique par, donc, on dit s'explique par la baisse des prix des produits alimentaires de 1,07% et une faible augmentation des prix des produits non alimentaires de 1,6%. Donc, عقلوا معايا مزيان عافاكم. فاش تحط لكم السؤال ديال اكسبليكي في الوطني راه تو سامبلومون شنو كيقول لك اعطيني شنو هما الاسباب، شنو هما لي كوز، شنو هما الحوايج اللي خلاو لو طو دانفلاسيون يطلع، ولا شنو هما الحوايج اللي خلاو لو طو دانفلاسيون يهبط. وبيان سور فاش كيكونوا عاطيني ان طابلو و ان دوكيومون، دونك هنا خصني نحاول نستغلهم بجوج. بيان سور لو دوكيومون ما فيهش لي دوني اللي كنقلب باش نشرح مزيان، ولكن لو طابلو راه هو اللي فيه كلشي. دونك ديكو النهار الوطني خصني نعرف نستغل لي دوني ديالي. اوكي دونك دابا سالينا لي كيسيون ديال دوكيومون 3. Donc, on passe aux questions du document 4. Ok, donc document 4, petit a, compléter l'annexe numéro 1. Donc, on va directement l'annexe 1, je vous fais. Donc, l'annexe numéro 1. L'annexe numéro 1. Donc, l'annexe numéro 1, elle est compléter l'annexe en utilisant les expressions suivantes. Demande intérieure, demande globale, demande extérieure nette, l'investissement national. Ok. دونك هنا خصني نعرف فين نحط هاد لي مو. وبيان سور هنا تو سامبلومون الا ما كنتش حافظ لي فورمول ديال لي زاغريغا راه بيان سور جو في با ريبون، ما غاديش نقدر نجاوب على هاد لي كيسيون. دونك شنو عندي الفوق عندي خاويه، شنو عندي تحت منا اف بي سي اف فارياسيون دو ستوك، يعني جوج حوايج، يعني الاف بي سي اف مع الفارياسيون دو ستوك كيعطيوني شي حاجه. داكوغ دونك كيعطيوني شي حاجه. شنو هي الحاجه؟ هي تو سامبلومون l'investissement national. اوكي l'investissement national نحيدو l'investissement national. لتحت عاوتاني شنو عندي؟ عندي بي سي اف اف بي سي اف فارياسيون دو ستوك، تحت منا خاويه. دونك شنو هي لا فورمول اللي كتجمع ليا هادو كاملين؟ هي لا دوموند انتيريور. اوكي عندي عاوتاني على اليمين اكسبورطاسيون و امبورطاسيون. شنو هي لا دوني او شنو هي لا فورمول اللي كتجمع ليا هاد الجوج؟ هي لا دوموند اكستيريور نت. و بيان سور لتحت عندي كاع اون غروند لين خاويه اللي كتجمع ليا هادشي كامل، يعني كتجمع ليا لا ديبونس دو كونسوماسيون فينال
FBCF, variation de stock, exportation moins importation, et tout simplement le PIB selon l'optique dépense, ou là, la demande globale. برافو برافو تبارك الله عليكم الحمد لله بعد كلشي حافظ لي زاغريغا هادي سي اون بون شوز هادي واحد الحاجه اللي كتفرح بزاف دونك دوكو نرجعوا لي كيسيون ديالنا donc petit b calculer et liser les données manquantes du tableau le PIB prévu en 2015 ok نمشيو بعدا نشوفوا شنو هما les données manquantes du tableau donc غادي نمشيو للدوكيومون 4 document 4 هو هذا document 4 كيهضر على les agrégats de la comptabilité nationale marocaine ok شنو عاطيني هنا les données de la comptabilité nationale marocaine à prix courant en millions de dirhams ok donc عاطيني PIB بلا 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 ok اللي خصني نحسب هو ال RTNE les revenus transferts nets de l'extérieur donc منين كنجبد هاد la formule on sait bien que revenu national brut disponible est égal PIB plus les revenus et transferts nets extérieurs. Donc, revenu et transfert net extérieur est égal revenu national brut disponible moins le PIB. Donc, il est donné la formule ديالنا غادي تعطيني 53 410 millions de dirhams. D'accord ما نساوش ديما ما نساوش مليون ولا مليار دو درهم خصنا ضروري نمونسيونيهم في الوطني ديالنا. D'accord. Donc, la deuxième donnée manquante, il y a la capacité ou besoin de financement. Donc, nous كنعرفوا بأن برافو أيمن برافو مريم مزيان. Donc, شنو كنعرفوا بأن capacité ou besoin de financement la formule شنو كتقول لنا est égale l'épargne nationale brute plus les transferts nets en capital moins l'investissement national. OK. Donc هنا ما عطينيش l'investissement national ولكن عطيني الاف بي سي اف والفارياسيون دو ستوك دونك غادي نجمعهم بجوج غادي يعطوني l'investissement national. Il suffit juste نكون حافظ لا فورمول ونعرف نعوض لي دوني ديالي وكوم سا انا كنكون جاوبت على لي زاغريغا وربحت شويه د النقيطات باش ان شاء الله نحققوا لوبجيكتيف ديالنا اللي هو المونسيون. دونك الى عوضنا لي دوني ديالنا غادي تعطينا كاباسيتي و بيزوان دو فينانسمون غادي تعطيني moins 54 703 millions de dirhams. Donc, c'est un besoin de financement. OK? C'est un besoin de financement de 54 703 millions de dirhams. Donc, c'est un besoin de financement. Il a plus, c'est une capacité de financement. Ok, Ndozo. La troisième question, B2. Calculer et liser le PIB prévu en 2015. Bien sûr, si nous avons la lecture des données, donc, بالنسبة ل RTNE في 2014 غادي نقولوا بأن au Maroc en 2014 l'excédent des revenus et transferts perçus par rapport à ceux versés à l'extérieur est estimé de 53 410 millions de dirhams. Ok, هذه la lecture de RTNE. نعاود نقولها. Au Maroc, en 2014, l'excédent des revenus et transferts reçus par rapport à ceux versés à l'extérieur est estimé à 53 410 millions de dirhams. Soit qu'un goal l'excédent, ou qu'un goal les revenus et transferts reçus dépassent les revenus et transferts versés. D'accord? Bien sûr, versés à l'extérieur. Exactement, Ayman.
اوكي بالنسبه لا ليكتور ديال الكاباسيتي او بوزوان de financement بما انه خرج لي موان دونك غادي نقولوا au Maroc en 2014 غادي نقولوا on a un besoin de financement qui est estimé à 54 703,38 millions de dirhams. Ok, d'accord. Le Maroc a estimé un besoin de financement de 54 703 millions de dirhams. Oui, c'est la bonne réponse. B2, calculer et liser le PIB prévu en 2015. OK. Donc, on a prévu, c'est-à-dire, on doit calculer tout simplement le taux de croissance en 2015 par rapport à 2014, bien sûr. Donc, هنا شنو غادي نديرو tout simplement déjà في الدوكيومون راه عاطيني لو تو دو كرواسونس اللي هو 4,8%. دونك حنا شنو عارفين بان لو تو دو كرواسونس est égal PIB 1 moins PIB 0 elle est PIB 0 fois 100 يعني la variation ديال PIB. OK دونك شنو غادي ندير غادي نحط لو تو دو كرواسونس غادي نعوضو est égal 4,8%. دونك نديرو 4,8% est égal x moins 911 723 divisé par 911 723 fois 100. D'accord? Donc d'abord, tout simplement, غادي نحسبوا la formule باش نلقاو x. X هو le PIB ديال 2015. Donc le PIB غادي يعطيني 955 485,7 millions de dirhams. Oui, tout à fait ايمن. تقدر بالنسبه لهذه القضيه ديال le PIB prévu en 2015 تقدروا تحسبوها بدو ميثود soit la méthode ديال variation soit كنشد le PIB ديال 2014 وكنزيد عليه l'augmentation اللي كانت في 2015 عندي هنا une croissance de 4,8% غادي نزيد عليه وغادي يعطيني tout simplement le PIB ديال 2015. دونك كاين جوج ديال لي ميثود soit الفارياسيون soit غادي نزيدو tout simplement هذيك l'augmentation اللي كانت غادي نزيدوها كنزيدوها bien sûr على PIB 2014. OK. Petit c, expliquer l'effet de la baisse de l'épargne nationale sur la croissance économique. Donc, هنا bien sûr خاصني نشرح من سوا غادي نشرح من الدوكيومون اولا غادي نجيبها من راسي مي غالبا كنجيبها من راسي. دونك هنا قال لك expliquer la baisse de l'épargne nationale sur la croissance économique يعني الى التوفير هبط شنو غادي يطرا في ليكونومي. دونك هنا tout simplement خاصني نكون لوجيك في لا ريبونس ديالي غادي نقول بان la baisse de l'épargne nationale impacte le financement de l'investissement et donc une croissance économique. Ou là, tout simplement, la baisse de l'épargne nationale conduit à une augmentation de la consommation, donc la production, ainsi l'investissement.
Et enfin, croissance économique. يعني كتكون une relation خاصني نربط شنو هي la relation ما بين l'épargne و la croissance économique. علاش؟ لأن tout simplement التوفير إلا حيدنا التوفير باش نكونسوميو اولا باش نديرو لانفستيسمون، هادشي غادي يطلع على دوموند جلوبال، وفاش كطلع على دوموند كطلع مع لا برودكسيون، وفاش كطلع لا برودكسيون كيطلع لانفستيسمون، دونك اوتوماتيكمون كنطيحو في كرواسونس ايكونوميك. كل ما ليبارن كيهبط كل ما لانفستيسمون كيطلع. دونك ندوزو une autre question. Déterminer l'équation de la droite d'ajustement linéaire. Donc ما غاديش نديروها لان ما عندناش في وطني. La baisse de l'épargne nationale permet de diminuer la liquidité bancaire, ce qui affecte l'octroi des crédits et la consommation, et par conséquent le ralentissement économique. Là, non, Amrim, non. C'est pas la bonne réponse. حنا شنو قلنا؟ كل ما كيهبط ليبارن كل ما l'investissement كيطلع et vice versa. فاش كيكون l'investissement هابط c'est-à-dire que l'épargne طالع. و l'épargne فاش كيهبط la consommation كتطلع، la consommation la production l'investissement، donc l'économie كامله كتحرك. دونك بالنسبه لنا الا بغينا نطلعوا l'économie خاص l'épargne يكون هابط. Ou bien sûr, l'épargne, elle doit être dirigée vers plutôt l'investissement que la consommation. L'investissement, c'est ce qui fait que le chômage et la croissance économique. Donc, il faut que la logique. Ok, document 5, cinquièmement, petit a, compléter l'annexe numéro 2. Compléter l'annexe numéro 2, donc je suis directement l'annexe numéro 2. Au cas où l'annexe numéro 2. Oui, exactement. Il y a l'épargne هابط كيكون عندنا une grande chance باش la croissance تطلع. Donc bien sûr l'annexe numéro 2 غادي نعمرو à travers les données اللي كاينين في document 5. Donc هنا شنو طالبين مني؟ Objectif final de la politique monétaire, action de la politique monétaire, deux causes limitant cette action. Donc نمشيو نقلبوا عليهم في الدوكيومون. دونك خصني نقرا الدوكيومون باش نجبد هاد باش نجبدو les réponses, les éléments de réponse ديالنا. Donc les actions limitées de la politique monétaire. Miser sur une politique monétaire pour relancer la demande intérieure. Donc point حبس هنايا. أول حاجة لقيت la nature ديال politique. Donc c'est une politique de relance pour relancer la demande intérieure et la production. Donc relancer la demande intérieure et la production. Donc l'objectif final هو relancer la croissance économique. OK, لأن هنا عندنا une politique qui vise à relancer la demande intérieure et la production. إلا طلعت من la demande intérieure ou la production, tout simplement غادي نطيح في l'objectif final اللي هو relancer la croissance économique. OK, نكملوا الدوكيومون باش نجبدوا les autres éléments de réponse. Serait plutôt problématique. Le taux de croissance de crédit bancaire n'aurait pas dépassé 3,5% en 2014 au lieu de 3,9% en 2013 et serait resté très loin du taux de 15% en moyenne annuelle. La réduction du taux directeur par la Banque centrale de 3% à 2,75%. Donc, on a une action de politique monétaire de relance. La baisse du taux directeur de 3 à 2,75%. OK, donc on arrête l'action. Donc, je n'ai les deux causes limitant cette action. Il y a les limites de la politique monétaire de relance.
Donc, نكملوا الدوكيمون باش نحاولوا نقلبوا على les limites. En effet, la baisse du taux de croissance du crédit bancaire devrait plutôt s'expliquer par la faible capacité de notre économie à dégager une épargne suffisante pour son financement. Donc, هاي la cause الأولى, la cause les limites d'une politique monétaire de relance. Donc, عندنا une faible capacité à dégager une épargne suffisante pour se financer et une sous-liquidité du marché monétaire. Donc, deuxième limite, il y a la sous-liquidité du marché monétaire. Donc, هاد الجوج هما اللي كيخليو la politique monétaire de relance faible ou là inefficace. L'objectif final, ما غاديش نقولوا plutôt taux de croissance, mais غادي نقولوا relancer la croissance économique. Les actions هما les instruments غير هما les actions plutôt qui يكونوا chiffrés هما les instruments chiffrés. L'ajustement linéaire ما داخلش. شنو les actions, d'accord. Donc les actions هما tout simplement les instruments, les actions elles les instruments. مثلا l'instrument هو le taux directeur, l'action هي la baisse ديال le taux directeur مثلا de 3 à 2,75%. هذه كتسمى une action. او مثلا la baisse du taux de chômage, du taux de change pardon, ou مثلا l'augmentation de la réserve monétaire obligatoire. D'accord, donc هادو les actions de la politique monétaire. Donc ندوزو une autre question. Donc cinquièmement, petit b, expliquer l'effet attendu des actions menées par Banque El Maghreb sur la croissance économique. Donc هنا زعما on doit expliquer les actions اللي دارت بنك المغرب على la croissance économique. Donc نرجعوا الدوكيمون باش نقلبوا على les éléments de réponse. La réduction du taux directeur de 3 à 2,5% résulte d'un octroi de crédit, puis une augmentation de la consommation ainsi que l'investissement et partant la croissance économique. Bravo Ayman. Diminution du taux directeur permet la diminution du taux d'intérêt, par conséquent l'augmentation de l'octroi des crédits d'investissement et de consommation et partant la croissance économique. Bravo عليكم. برافو عليكم. هذا هو النيفو اللي بغيت، هذا هو لو نيفو دو لوجيك اللي كنت باغي، وتبارك الله عليكم زعما. الا بقيتو غاديين بهذا لو ريتم هذا فاي وطني غادي تحط بسم الله ما تعطلوش. اوكي دونك غادي ندوزو sixièmement. Donc, sixièmement, compléter l'annexe numéro 3 à partir du document 6. Monsieur Nchoufou, dans l'annexe numéro 3, je nous fais.
Donc, annexe numéro 3, talbi minni deux actions de la politique budgétaire, un objectif et deux effets. L'effet de la politique budgétaire sur le pouvoir d'achat des ménages ou sur la croissance économique. Donc, غادي نطلعوا document 6 باش نشوفوا les éléments de réponse. Donc, au document 6, déficit budgétaire marocain à la baisse. Réduire les charges de la compensation et la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée. Ok, مزيان. Donc, les actions de la politique budgétaire. Donc, الإخوان غير باش تعرفوا واحد البلان, c'est que les actions de la politique budgétaire هما tout simplement كاين deux types. كاين les actions par les recettes ou كاين les actions par les dépenses. Les actions par les recettes هو فاش l'État soit كتطلع ولا كتهبط les impôts, c'est-à-dire les impôts directs ou les impôts indirects, ou les actions par les dépenses هو فاش l'État soit كتطلع ولا كتهبط les dépenses publiques ou là ما يسمى les dépenses d'investissement. D'accord? Donc هنا عندي في l'action الاولى réduire les dépenses de compensation, l'action الثانيه l'augmentation ديال TVA ou la taxe sur la valeur ajoutée. OK, d'accord. Donc هذه de une. بالنسبه للobjectif final هو réduire le déficit budgétaire. يعني l'objectif ديال l'État هو تنقص من le déficit ديال le budget, يعني تنقص من les dépenses وتطلع من les recettes pour améliorer la situation ديالها. Sur le pouvoir d'achat des ménages, غتكون une dégradation du pouvoir d'achat. Exactement, أيمن. علاش تكون une dégradation؟ لأن tout simplement la taxe sur la valeur ajoutée طلعت. يعني les produits اللي كنشريو le prix ديالهم غادي يطلع لأن الTVA ديالهم طلعت. OK. Donc le pouvoir d'achat des consommateurs va diminuer ou va baisser. بالنسبة l'effet sur la croissance économique هو يكون عندي كيف ما قالت مريم un ralentissement économique. Exactement, voilà. Donc il suffit juste غير تكون عندي واحد لا لوجيك كوم سا نعرف نجاوب على هاد لي كيسيون هاد. baisse ديال le pouvoir d'achat et ralentissement de la croissance économique. OK, donc d'abord غادي نشوفوا petit b, calculer et liser les données manquantes. Donc هنا غادي نحسبوا شنو هما les données اللي ناقصيني في هذا le tableau. Extrait de la loi de finances, budget général, montant en milliards de dirhams. Donc on dit les données de 2014, 2015 le BGE, le budget général. Donc هنا شنو عندي؟ خاصني نحسب le solde ordinaire ديال 2015.
Donc, je n'ai formule des soldes ordinaires. Ou tout simplement, c'est les recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires. Donc, il suffit juste de mettre les recettes ordinaires, on met les dépenses ordinaires pour le résultat d'hier. Donc, les recettes ordinaires sont les ressources fiscales et les ressources non fiscales. Moins les dépenses, bien sûr, plus les ressources d'emprunt, moins les dépenses ordinaires. Les dépenses ordinaires, au moins les dépenses de fonctionnement ou les dépenses de la dette. Bien sûr, qui comptent les intérêts et commissions. Donc, solde ordinaire est égal à recette ordinaire moins dépenses ordinaires. Solde ordinaire est égal غادي يخرج moins 21,2 milliards de dirhams. Donc, le solde, donc كيف ما قلنا solde ordinaire, c'est les recettes ordinaires plus les recettes, c'est les recettes fiscales plus les recettes non fiscales, ياك وغادي نقصوا منهم les dépenses de fonctionnement نقصوا منهم les dépenses de fonctionnement et les dépenses de la dette. D'accord, donc غادي يعطيني moins 21,2 milliards de dirhams. Ok. بالنسبة la variation ديال le solde ordinaire, c'est le solde ordinaire 2015 moins solde ordinaire 2014 على solde ordinaire 2014 fois 100. Ok, باش نحسبوا la variation. غادي تعطيني moins 32,65%. Donc, بالنسبة la lecture ديال le solde ordinaire, غادي نقولوا au Maroc en 2015, le déficit budgétaire ordinaire s'élève à 21,2 milliards de dirhams. Ou là, غادي نقولوا au Maroc, le déficit budgétaire ordinaire, ou là, غادي نقولوا au Maroc, le désépargne public prévu en 2015 s'élève à 21,2 milliards de dirhams. بالنسبة la variation غادي تخرج ليا moins 32,65%. Donc شنو غادي نقولوا في la variation غادي نقولوا au Maroc le déficit budgétaire ordinaire va baisser de 32,65% en 2015 par rapport à 2014. لأن في 2014 كان عندي moins 31,48 solde ordinaire وفي 2015 كان عندي moins 21,2 milliards. Donc عندنا عندي une baisse ديال le déficit. Donc au Maroc, le déficit budgétaire ordinaire va baisser de 32,65% par rapport à 2014. Petit c, expliquer l'évolution du solde ordinaire du budget général. Ok, donc là, فاش كيقول لي expliquer l'évolution du solde ordinaire du budget général, c'est-à-dire je vais l'expliquer à travers les données اللي عاطيني les données اللي كاينين في لو طابلو. دونك شنو كنلاحظوا في لو طابلو؟ دونك اول حاجه عندي
l'augmentation des ressources non fiscales de 36% et la baisse des dépenses de fonctionnement de 2,13%. Donc, هادو هما جوج ديال العوامل اللي خلاو ان تكون عندي une amélioration ديال le solde ordinaire budgétaire en 2015 par rapport à 2014. D'accord? Donc, في l'explication شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا بان le solde ordinaire a connu une amélioration en 2015 qui s'explique par la hausse des recettes, la hausse des ressources non fiscales de 36,28% et la baisse des dépenses de fonctionnement de 2,13% par rapport à 2014. Et voilà. Donc, ديما فاش كيعطيوني un tableau وندير منه l'explication, tout simplement, je dois expliquer à travers je dois expliquer à travers la variation, à travers les données des variations. كنلاحظوا بان les ressources طلعوا و les dépenses هبطوا, donc automatiquement le déficit غادي يهبط. دونك لي زامي هادشي اللي عندنا في الوطني ديال 2014 2015 بلوتو كونسيرنون الدروس اللي عندنا في مقرر. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان في التخرج ديال الوطني 2015 و دوكو جو فو سويت ان تري بون كوراج وان شاء الله حتى نتلاقاو نهار الاربعاء. بيان سور غادي نتلاقاو نهار الاربعاء مع 8 كوم دابيتود باش نديرو كوريجي ديال الوطني 2016. دونك برافو عليكم تبارك الله عليكم. الحمد لله كيعجبني الحال فاش كنلقى بزاف ديال الناس عندهم دو بون ريبونس وهذا الشيء كيبشر بالخير وكيخلينا اننا نكونوا متفائلين بالخير. وي بيان سور ضروري غادي نلوحوا في لاشين يوتيوب ان شاء الله, غالبا نلوحوا غدا ان شاء الله. دونك دوكو برافو عليكم تبارك الله عليكم و بون كوراج بور لا سويت. نون لاجيستمون ما غاديش يكون لان لاجيستمون اللي هنايا داخل في الدرس ديال لي زيشونج اكستيريور. A plus les amis.